لكاتيت عصرت حالي لحزب تግራይ برهان يا كبر إيو كبرنا يسواتي كبرنا يسمعاتي كبرنا يتجاردتي كبر تግራይ مريت بمعرة مقيلو سلا لكاتيت فتح درخبنا الله تمرت درخبنا الله حكمنا درخبنا الله سبعة ومسل يكاتيتنا أرخبنا لكايت عصرت حدا مستفترت ولدي مريت ينورون ولدي مريت تقبلهم كم سنة شويت مش حارق نبلع كم سنة خان حارسنا خنا أتو لكايت عصرت حدا فكرنا إيمان تودب حقني أودب حقني مسمر تهزبون نحقني سجراني تودب من كم جمرة هزوك تقلا سايت تزخبر زحسرت زين قطم حدنا نيرنا شو لمن تاي حدنا نير تلك أفتزنا رزمر حمارة رحم والكون نسينا زي تخبر كوينكا نفتحتي خازلو زي تخبر كوينكا نتقال عليك زي تخبر تخوينكا يعني مرح زي تخبر تخوينكا من حس قال أكتر شو كله تهزبن تودبن مرفين فترين يخوينو يغيرنا سلازي نفتان برنا خنمل تخوينا انكر زخوني أما راح خلونا له هزبا والناس زأمن بر ولكو زي أمن ليه ما طفل الحساو طفلوا مدرك تمسيو لكاتيت عصرت حالي توم كبرتات يملسوا لهم نوروا لابطوا يملسوا حدنا تلي إقوا لمعت الله حدنا تلي إقوا فقر الله حدنا تلي إقوا فتح الله حدنا تكو أنا كل كان لكايت عصرت حدا زمصقهم نعقم دادم سسكات غير نحركوينكا زمص لمعت يلي زمص حدنت يلي زمص السلام يلي توم كبرتات تعاقلنا يبقيد مولع عوت نافت النور يا أخي ملسينا نافت النور يا أخي ملسينا انت خبيرنا يا مينا تزي خبيرنا يا كنا المعونين خالدن كنا برونين خالنا احنا مريحنت يعني انت زي مريح هو مستحتايت زي تواديدو علامه كونت ناي صلاتي دنب خويني ترف مسترنا نعقب مسترنا نتعقبنا صلاي يدكم نحنا ون تاي نكون حقኛታት ኮይና ህዝብ ያምንና حمسان حدن عمتات ندحريت ملسيلنا تاريخ عدقاو قالس حزب تግራይ انتنزنتو ابلوم خوينا هلو كنتات تግራይ انتنستبهل انتنستوعل نلوم تمركسنا نصباح انتنمعدو غعزو قالسن كبتي فتناتاتن غعزو صنعتن عوتن مخوانيو عدقاو قالسي 17 عامتات عبور حلكاتيت 11 شحنت شعتم إتنسسان شوعتن أمت مهرت بقيلو قليدو قويدو حزب تግራይ نوحن مريرن تقادلو أكايدو كبيد مسوعة خفيلو مستنكراو جغننتن ولودتات سنيدوم زك أبابلو وورقاو عاوتن دم حفيسو بزكايدو استودب قالسن زرخوب عاوتن دم كاب شحنت شعتم إتن 83 أمت مهرت كساب كلتن شحن 12 أمت مهرت زنبرة سلامن لمعتن فتحن معرنتن كاب فرتات لكاتيت 11 تتأكستيوم لكاتيت 11 لحزب تግራይ برهان يا ቅድሚ ለካቲት ፍጥረቱ ነው ይነበርና መሬት በማዕረተ መቅይሉ ሳላ ለካቲት መሰል ዘይፈልጥ ነበረ መሰልና ረኺብና መሰልና ተሐልዩ ዲሞክራሲያዊ መሰል ማዕርነት ደቀ ኣንስትዮ ተረጋጊጹ ሰብኣይ ሰበይትን ማዕረ ንብረቶም ማዕረ ደቆም ለወዲ ተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ማዕረ ይምረጹ ኣብ ኩሉ ኣብ ፖለቲካዊ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ማዕረ ይካፈሉ ሰብኣይ ሰበይትን ሳላ ለካቲት 11 ብለካቲት 11 ዘይተረኸበ ነገር የለን ትወድ ገባር ዝነበረውን ስልጣን ሒዙ ዘርዓውን ዘርዓ ኣይቁፀርን ናይቶም መሳፍንቲ ሓሽከር እዩ ዘርዓ ዛጎልጎል ሓመዶ ይቁፀራ ነይሩ ካብ ቁሸት ጀሚሩ
كساب كلل تجباريو ككم بقعته تمرز ولا سلالك يتعسر تحد مالتي قال كاتيت كل عالطلا أنا دسي زلني مخنياتو بقليل يكون المطي بمسواتي بوزح المطي كبر إيو كبرنا يسواتي كبرنا يسمعاتي كبرنا يتقارتي كبر تقرأي كافت زنير دحور سرعات كبيدي نيرو لك 10 ساعات كون تلو جزانا أنا عطونيرنا بفلاي أنا تولد كل عادي قطريا وحدات اسلامينا نيرنا تمسانا ابرخازو على اي مطيو كخطرنا دقاس زخلنا نيرو مالتي بقولوت كان بقلص مكان تحضروا لتخيل منبر بحق تحضروا لغزي اينبرن قدما لكايت 10 حاله لكايت 10 حاله مستفطرت ولدي مريت ينورومن ولدي مريت تقبلهم كم سبنا شويت مش حارق نبلع كم سبنا خان حارسنا خنا اتو لكايت 10 حاله فطيرنا اي مالتي كابتي دربا وصعا زنبره زي تግራይ ስደትን መከራን ሕስረት ዝነበሮ ب10 ሓደ የካቲት ደቂ ትግራይ ናብ ቃልሲ ወሪዶም ነቲ ናይ ጭቆና ዝነበረ ገዚፍ ጸላምን ማእሰርትን ክቅንጠጥ ዝተገብረ ብየካቲት 11 ዝረኸብና የጸጋ እዩ ስለዚ የካቲት ንዓና ኣድያና እያ ብርሃንና እያ ንዓና ካብ ድኽነት ናብ ጸጋ ካብ ዝነበረ ጭቆናዊ ስርዓት እውን ፍትሒ ዝረኸብና ኣላ ትምህርቲ ዝረኸብና ኣላ ሕክምና ዝረኸብና ኣላ ሰብኣዊ መሰል ብየካቲት ኢና ረኺብናዮ ዝሕዚ ዝኒሄ ልምዓት 5 ፍታጣውያና ሀና ሕዚ 5 ቤት ትምህርቲ ኣለዋ ሕክምና እውን ኣብ ኣላ ክሊኒክ ቆይማ ነውሲ ወከፍ ማይ ኣብ ድሕሪ ገዛና ፅሩይ ማይ ሰላዕ ዳዕሮ ዝበሃል ربعنا خلينا نستي لها ساعات كنكد ساعات كنملس بعثرو أبزبان نسكي من ديك أنستيو جبال أرجع يفلت النيرو بعثرو تسكي من أنستي حقيقة عثرو بقولو يستي ليرو سال على كاتيت 10 حدقين ما يتقانا بيت بتقانا حكمنا بتقانا زي مسرة المعات كله زعار إنكان جراس زلوا جراس يبلون تخاريو كساع مخاين زقزلو كساع فوقات صرحلو دحر شحنت شعتم إتن سان شوعتن أمت مهرت زانتا قعزو قالس حزب تግራይ እንትደሰስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ታተ ካብ ምባል ከይተሰጋገረ ሒዙ እቲ ህዝባዊ ቃልሲ ክኽለፍ ኢሉ እውን ነቲ ውድብ ሙሉእ ብምሉእ ከጥፍኡ ዝኽእሉ በብምዕራፋት ቃልሱ ከበድቲ ፈተናታት እናጋጠምዎ መጺኦምን ኣለውን ሕንፍሽፍሽ ደውታን ምንቁልቋልን ከባብያውነትን ብጉጅጃልን ብምባል ዝግለጹ ህልውና ውድብን ህዝብን ኣብ ሓደጋ እትይምዎ ዝነበሩን ዘለውን ጸገማት እውን መቐጸልታ ካብቶም ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥሙ ዓበይቲ ፈተናታት እዮም እንተኾነ እውን ህዝቢ ናብ ሓደጋ ምብትታን ክእትዉ ዝኽእሉ ዝነበሩ እዚኦምን ካልኦትን ከበድቲ ፈተናታት እንተጋጥምዎ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ድማ ንኹሎም ጸገማት ብመንጽር ህልው ኩነታትን ሓደጎኦምን እናመዘኑ ፍልፍል መስግሮ ጸገማት ዝኾኑ መንገድታት መምዮም እናኣንፈቱ ኣብዚ በጺሖምን ሕዝውን ዝቕጽሉ ዘለውን እዮም ይብሉ ነባራት ተጋደልትን ወየንትን ወረዳ ራማ ዓደር ባዕተ ትውድብ ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ክሳዕ ሕዚ ጸገማት እናረኸበ ይመጽ ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ቶም ጸገማት ግን ብደርባዊ ቃልሲ ብገምጋም ብነቐፈይታ ጌርካ ለይትን ቀትርን ውዒልካ ይጸሪ ትሕሙም ናብዚ ይፍለ ጥዑይ ናብዚ ይፍለ ንኣብነት ኣብ ምስረታ ማለልቲ ሕዚ ወርዒ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ነይሩ እቲ ሰብ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ነይሩ እቲ ወያነ ኣካል ብሓደ ገጽ እቲ መድሓሓናይ ድማ ብሓደ ገጽ ውግእ እዩ ዳርጋ ተኽሲ የተተኮሰ እምበር ውግእ እዩ ነይሩ ኣብቲ ኣዳራሽ ውግእ ነይሩ ሓቀኛ መስመር ግን ስዒር ወፂ ሽዑ ኩሉ እቲ ህዝብን ትውድብን መርፍእን ፈትልን እዩ ኮይኑ ይኸይድ ነይሩ ትውድብን እቲ ህዝብን ትውድብ ሓቀኛ ውድብ ሓቀኛ መስመር እቲ ህዝቢ እውን ንሓቀኝ ይሰግዳል ነይሩ ንሓቀኝ ይሰግዳል ነይሩ ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ሰብኣየይ ክስልም እየልኒ እዩ ናብ ደርጊ ክኣቱ ኢሉ ኢላ ቃሊዓቶ መድረኽ ሰበይቶ ቃሊዓቶ ኣብ መድረኽ ናብ ክኣቱ እየ ይብለሎ ሓዝዎ ኢላቶ ንሓር
نسو ويانا أيو حاو تقالستوني እንደጋና ተአሪሙ ተመልሽና ወዱ ክሳዕ እንደዚ ነይሩ ክሳዕ ንሰብኣያ ሰይት ተቃልዖ ክሳዕ ንወዱ ዘቃልዖ ወላዲ ክሳዕ ውልድ ንወላዲ ዘቃልዖ ኩነታት ነይሩ ተሓቅስ ተሓቀኛ ዓላማ ኣብቲ ህዝቡን ሰፊኑ ህዝቡን ተሓቀይ ለቃ ነይሩ ተሓቀይ ለቃ ነይሩ ተጋላየ መንገዲ ይፈርድ ኣብ መንገዲ መስሪያ ቤት እዚኣተኹም ፅላል ከፍ ዘይበልኩ ይብል እናኸደ ይፈርድ ትሽጎያውን ከምኡ ትባይተውን ከምኡ እዩ ኣብ እዋን ንሱ ብዙሕ ሕልኽልኽ ነይሩ እዩ መሳፍንቲ ነይሮም እዮም መሬት ገቢቶም ዝሓዙ መሬት ከይምቀሉ ከይምቀል ዝከላኸሉ ነይሮም እቲ ውድብን እቲ ህዝብን ሓደ ዓይነት እዩ ነይሩ ስለዚ ነቶም መሳፍንቲ ኣብቲ ስርዓት ንሱ ረጊፆም ህዝቢ ዘብክዩ ዝነበሩ ምስ ውድብ ኮይኑ ክእለዩ ክመሃሩ ኣብዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ቃልሲ ነይሩ ትዝደልዮ መሬት ክምቀል ክኢሉ ውድብን ህዝብን ተኣማሚን ይኸይድ ነይሩ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ትውድብ ኣብ እግሩ ተኽሉ ትሒዙ ፈተነታት ገጢምዎ እዩ ዝፈተነታት ከዓ ዝናሕዝ ዘሎ ፈተነ እውን እዩ ስማስ መውፅኢኻ ነትውድብ قال بإرترا نبرز شيء يوصوا زي بوحلل أكايدا وجن هزب زخنا مهور سلد نمرنا تألي هزب إجاب أو خلق زي أقولنا بل هزبني دكنا خيط أمي دكنا خي عرقي كسبتها مسفنا يرأسن مسفي عتقي نهوانا هزبي زك ألسك ብጾት ክንዕወትና ዝብል ቃል ተጋድልቲ ትግራይ ሽግ ሓርነት ዝጨበጠ ኣሰር ጩራ ጅግንነት ስዒቡ ዓወት ዘማዓደወ ብቁፅሪ ውሕዳት ግን ድማ ብዕላማ ብዙሓት ብመትከል ህዝባውነት ዱልዱላት ተጋድልቲ ትግራይ ዝተጀመረ ቃልሲ ንንውሕን ከበድቲ ፈተናታትን እቲ ጉዕዞ ቃልሲ ከይተበድሀ ብዓወት ህዝቢ ትግራይ ዝተኸንበተሉ ምሽጥር እንትነዝንቱ ዓወት ውድባታት ነይረን ኩሉ ተወዲቡ እዩ ነይሩ سلستي المحبر توديبن امامي وهابن امامي في السماء تودابتات ودبن حزبن كم جاي حدا اكال ينبر كلتا اكال يبال نيرو حزبن وينو ودبن وينو حزبن وين بال اي فلت نيرو تودبن حزبن ايدن غانتن كوينم كم جاي اليوم تقالش كم جاي مشتر عوتنا ما تنكارنان وحلل امارا رحنا نيرو لمنتا حدنا نير انتلكا أفتز نير زمر حمارة رحم والقاون نسينا تنكر حزبنا حدنتن سلازنا حزبنا نقدم إحنا حزبنا نقدم سلازنا هذا تعويتنا هذا مستر عوتن تايو تشعدنا ورا مريحنت أفتود من السودنا ورا بسلام مرة رحانيرو زي هرف زي سس نهيو تمان من نجر زي سس مرة رحانيرو حزبنا نزق قدم كنت حزبي أجم بتعمل ظهور مرحتني يروح نفس ساعات نفسه سلا زخانة خاء نتعبي زنبرة سرعات شقوان زنبرة سرعات خبرنا تقاليسنا إحنا ودقة خيلنا هنا نتنا رخيبنا هنا هزوا والنت شو زنبرة بس أي نت نيرو حالية نيرو أنا خسوا نسختني أنا خسوا نسختنا لمنتاي بس أي نت حالية بك هزوا والنت حقنا زحالية زيد ما ود منا ونعويتوا نحن قلنا تعويتنا مشتر صنعتي امنتي حقنتي حزباونتي بقى نحن سبجع وصينا انا مسلم بهالك اي طعمي اي فوضى نوري خمس حزي دسابا هينم زغورنا زلو باوا زي نوري حطيات طعم خندغو ذا اكل صلاي كدمسس كيلي باونت اوانن كنتن غزيان بوتان زي عقتو متكلن مفلين تقالست تغاريو سلازو خونه دما مسرتو حزباونت زغبرن حزباو عمام استسكمن قالس حزباو ينحرنت تግራይ በብምዕራፋት ቃልሱ ዝገጠምዎ ከበድቲ ወራራትን ፈተናታትን እናመከተ ናብ ዓወት ዝበፅሑ ምሽጥር
ሽኻል ህዝባውነትን ፍትሓውነትን ከም ዝኾነን ሕዚ እውን ንምግሃድ ውሕስ ህላውን ሉዓላውነት ህዝቢ ትግራይን ገዚፍ ትርጉም ከም ዘለዎን ብነባራት ተጋደልትን ወየንትን ወረዳ ራማ ዓዲ 4 ይግለጽ ኣሎ። ኣብኡ ዝነበረ ሓድነት ኣብኡ ዝነበረ ህዝባዊ ፍቕሪ ውድባዊ ፍቕሪ እቲ ህዝቢ ኣብዕሩ ኣጣሉ ማእሱ መርፍእ ወረጦ ተይተረፈ እዩ ዘወፍር ነይሩ። ግራት እውን ግራት ንውድበ ኢሉ ውድባዊ ሕርሻ ተሓሪሹ ቦፈራ ተሓሪሹ ቦፈራ ተፃሂዩ ተዘቢጡ ተፃዒኑ ናብ ውድብ ይኸይድ 40 ዓመት እውን ተንቃለስ ኣይንተዓወዝናን ሽዑ ህዝቢ ዝኣመነሉ ህዝቢ ስለ ዝኣመነሉ መሬት እውን መቂልዎ ኣሎ ስርዓት እውን ዳልዋ የብላ ወገን የብላ የማነ ፀጋም ዘየብላ ስርዓት እውን ይረክበሎ እቲ ህዝቢ ኣሚኑ ሙሉእ ብሙሉእ ኣሚኑ እዩ ሓፂር እዋን ተዓዊት እምበር ከም ቻይና 40 ዓመት እውን ተዓዊትና ነይርና ሳላ ሓድነት ሳላ ህዝባዊ ፍቕሪ ሳላ ውድባዊ ፍቕሪ ህዝብን ውድብንስ ሓደ ዓይነት ሓድነት ነይሩ ሽዑ እቲ ስርዓት ክንግንፅሎን ክንወድቆን ዝኽኣልና በዚ ህዝብን ውድብን ተስማዕሚዑ ስለ ዝኸደ እዩ እምበር ብኻሊእ ኣይንወድቕና ነይርና እቲ ምስጢሩ ሓድነት እዩ መደጋገፍ ክሓልፉ ተለዉ ንፅንሑ በልዎም ንቅድሚት ዘሎ ሰብ ፅንሑ በልዎም ኢሉ ዘለዎ ተጓዮ ዋፂኡ ግን ቀለብ ክህብ ዘለዎ ካብታ ገዝኡ ነታ ዕጥቂ ትኸውን እውን ዕጥቂ ንዝኸውን መስፈይ ንዝኸውን ዋላ መቕደድ ላማ ድዩ መርፍእ ድዩ መስፈ ድዩ እውን ተገለና ዕጥቂ ስኢኑ እውን ዕጥቂ መስፈይ ስኢኑ ከይኸይድ እውን ክሳዕ ክንድዚ ነይሩ ተገለና ተሓላሊኻ ነይሩ ህሉ ኩነታት ትግራይ እንትንዕዘብ ፍረ ለካቲት 11 ዝኾነ ፍትሒ ጎዲሉ እንትንርኢ ህዝባዊ ሓላፍነት ንጎድኒ ዝገደፈን ንባዕሉን ንስልጣኑን ዘቕድም ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝሽርሽር መሪሕነት እንትንረክብ ሃለዋት ክብርታት ለካቲት 11 ኣብ ፈተና ዝእቱ መድረኽ ኮይኑ ንረኽቦ ሰብኣዊ ርህራሄ ተሓልየት ናይ ህዝቢ ፍትሕን ዲሞክራሲያዊ መሃብን የለን ስለዚ የለ እንታይ ትገብር ቆዛማይ ትኾን ቆቆሩ እኳ እቲ ክብርታት ናቐነሰ እንተመፀ ብዝበለፀ ዝወራር ካብ ዘጋጥመና ነጀ ግን ክብርታት ናይ 11 ለካቲት ተሸርሽሮም እዮም ካብ ምንታይ ካብ ኣመራርሓ ጀሚርካ ማለት እዩ ለባም ህዝቢ ስለ ዘለና ዳእዩ ሳዕ ሒዙ ንከራኸር ዘለና እምበር በኣመራርሓ ኣይኮንና ንነብር ዘለና ንሕና ኣብ ሙስናን ተቆሪኑ ዝንቀሳቐስ እዩ ማለት እዩ ፍትሒ የለን ኣብዛ ቢሮ እዚኣ ኸይድካ ኩለን ዘን ቢሮታት ዘለዋ ዜርካ ሓንቲ ቃል እዮም ዘረኹ ሓንቲ ቃል እያ ለውጢ የብላን እገለ ለወፂዕ እኳ በዚኣ ክፈትሐልካ ዝካ ኣካል የለን ህዝባውነት የለን ክሕደት ጥራይ ስስዕ ጥራይ ምክባር ተዘይሃልዩ ምርድራእ ተዘይሃልዩ እምነት ተዘይሃልዩ ሓቂ ተዘይሃልዩ ኣይትቕፅልን ትግራይ ነቲ ጅግና ተጋዳላይ ኣካሉ ዝሰኣነ ነታ ጅግና ተጋዳሊት እኒሄ ክብሪ መራሒ ንባዕሉ እውን መራሒ ክኽብር እዩ ዝግብኦ ምክንያቱም ፀገም እንተልይዎ ኢኻ ብፀገም ኢኻ ሕጋውነት ክጥይቆ ትኽእል እምበር በታ መሪሕነቱ ስለዚ ክድፈር ኣይኽእልን ኣብዚ ወለዶ እዚ ግን ብጣዕሚ እቲ ፅንዓት ናይ ትግራይ ዝነበረ እቲ መለለይና ባህረና ዝነበረ ኣብ ትግራይ ኣብዚ ወለዶ እዙይ ተቐይሮ ኣሎ እዙይ ሒዝና ትግራይ ናብ ነበረቶ ናብቲ ናይ ነፅነት ናብቲ ዝነበረቶ ክትምለስ ኣይትኽእልን እያ ንብልዕሊኻ ዘሎ ዘይትኽብር ኮንካ ንብትሕቲኻ ዘሎ ዘይትኽብር ኮንካ ንተጋዳላይካ ዘይትኽብር ተኮንካ ንጳጳስካ ዘይትኽብር ተኮንካ ንመራሕኻ ዘይትኽብር ተኮንካ መን ሒዝካ ዳ እተርፍ እንተተኸባቢርና ግን ከምቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ይዕወት ናይ ለካቲት 11 ዝነበረ ክብርታት ሽዑ ዝነበረ ሓድነት ሽዑ ዝነበረ ምስጢራዊ ሽዑ ዝነበረ ፅንዓት ከምቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ተዝኸውን ነይሩ ሕጂ ኩሉ ፀገማት በፅሕና ዝኒሄ ዝበፅሕና ዘሎ እውን ኣይበፅሕና ነይሩ መራሒና ይኹን ተጋዳላይና ይኹን ቀሽና ድዩ ካልእ ድዩ ኣይኽብርን ዘሎ ብሰዓት እዚ ዘይምኽባር ድማ ናብዚ ኩሉ ፀገም ዝኒሄ እዩ ዘብፅሕና ዘሎ እቲ ዘይምድግጋፍ ዘይምትሕብባር ዘይምክብባር ምስጢር ዘይምሕላው ካብ ላዕሊ ትሒዙ እውን ምስጢር ዘይምሕላው ዝኒሄ እዩ ተው ናብቲ ኩለይ ነገር እውን በፅሕና ዝኒሄና እውን መሪሕነት ቀኒዑ እንተዘይመሪሕዎ ምስ ታሕታይ ተዘይተዋዲዱ ዕላማ ኮንቱ ናይ ፀላእቲ ደንበ ኮይኑ ይተርፍ
يودق حزب تግራይ كل ዝደኸመ ክብርታት ትግራይ እኮ መሰለቅ እንስ ይخبر ኣለዎ አቤተ ክርስቲያንና ሕጎም ክሕል ኣለዎም መራሕቱን በታደረጁ ሕግታት ይከበር ተልካስ በታደረጁ ሐይለም እኮ ንስኹ ተኸብር ትነቅፍ ተኾንካ ኩሉ ተንሽን ዝኣስረልካ ኣይትነቅፍ ስኡልካ ሰምዓለካ ስኡልካ ሰምዕ ተኾንካ ናፍታ ናይ ጸላእት ደሊዋ ደንበ ኣስሊኻ እያ ትእትወና ትግራይ ክትለምዕ እንተ ኮይና ዞም ክብርታት እዚኦም ኩን ተኽቢርናዮም ኢና ተዘይኽቢርናዮም ክነልምዑን ኣይንኽእልን ክነብሩን ኣይንኽእል ንሕና ነቲ ተቃላሳይ ተኽቢርናዮም እሱን የኽብረና እዩ እዚ ተኸባቢርካ እያ ልምዓት ትርከብ እምበር ተሓሳሲርካ ወይ ዓድኻ እንዳሸጥካ ወይ እንዳሰረቅካ ወይ ህዝቢ እንዳሰቃኻ ዝለምዕ ልምዓት የለን ትውድውን ካብ መጀመርያ ሒዙ ተቃላሳይ ተዝኽብር ዝሕስረት ዘይ ንገጠመ ልክዕ ዲሞክራሲያዊ ንኹሉ ህዝቢ ሓቁፍ እዩ ኣብ ተቃለስቲ ግን ይሰንፍ ንሶም ተዛዕቢ ንኣብነት ዲሞላይዜሽን ክምለስ ተሎ ሰራዊት ትግራይ ሻለቃ ተነይሩ ሞታለቃ ገይሩ ወጾ ኣስተዋጽኦ ብሄራዊ ሃገር ነቶም ርኪብና ዝመጻና ኮይ ባዓንተ እኮ እናርከቦም ጸኒሑ ስር ባዓልና ኢና ክንዕቆም ንኽእል ባዓሉ ህዝቢ ባዓልና ካብቶም ዝዕቆም ሓደ ኣነ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ኣካል ስለ ዝኾንኩ ኣነ በቃ ባዓልና ኢና ክንዕቆም ንኽእል ናይ ለካቲት 11 ክብሪ ዘይንኽብር ተኾይና ነቶም ተጋለልቲ ውፅኡ ምእንታይ ድኹም ተጋሊልኩም ምእንታይ ድኻ ተሴርካ ምእንታይ ድኻ ዓይንኻ ነቂርካ ስንኻ ተሴርካ ዝብሉ ኣካላት እውን ኣለዉ ብጭቡጥ እዚ እናበልና እሞ ሓድነትና ልምዓትና ክረጋገጽ ይኽእል ኣይረጋገጽ ፍሕት እውን እዩ ክንዓኑ ተዘይኮይና ቶም ክብርታት ተዓቂልናዮም ግን ሙሉእ ዓወት ናብቲ ነበርና ክንምለስ ኢና ነዚ ቀንዲ ክብሪ ዝሽርሽሩ ዘለዉ ግን ሱስ ሰዓት ብገንዘብ ተለኣኹ ነቲ መራሒ ኣናእስካ ነቲ ህዝቢ ኣናእስካ ባዕልና ንባዕልና ክንተሃናኾት ምግባር ቀንዲ ዕላማ ፍልፍል ዝገበርዎ እዩ ንምንታይ እዩ ኣብቲ ሙስና ጠሊቆም ስለ ዝነበሩ ዝወረርዎ ገንዘብ ንኸይፍለጥ እዩ እምበር ዝሐሸ ስርዓት ካብ ናይ ለካቲት 11 ኣምፂኦም ክትኽሉልና ዝብል እምነት የብለና ናይ ኣኽሱም ዝነበረ ታሪክ ተዕበይ ትንኣስ ብታሻ ዝነበረት ምዕባለ ዝነበረት ሓንጎል ታናይ ኣኽሱም ተዘይኽቢርና እያ ታናይ ሕወሓት ኣይትኸብርን ታናይ ህዝቢ ትግራይ ትኸብርን ማለት እዩ ንምንታይ ብደምን ዓፅምን ተነደቐ ውድብ እዩ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ህዝባውነት ዝኣምን እምበር ውልቁ ዘይኣምን ንስልጣኑ ዘይዕቢ ንስልጣኑ ዘይቕድም ንህዝቡ ዝሓሊ ኣመራርሓ እንተሃልዩ ዝነበረና ውሕስ ዝኾነ ናይ ለካቲት 11 ክብሪ ክምለስ ይኽእል እዩ ተዚኣ لعل خنتقسم لخيخة تخيط هونك أيهون تقالالي أنا تتحتاج زل يخون نتخبير يو نتخبيرني نكابر كبرت سلزي اللي نحسر كم نايك قدم انتزهلو كم نايك قدم تزهلو عاوز درجة زي أين مسحنا مرحي خان تحزي خبيرك تاريخ كان تحزي حليخا حد كسات كاتزي حليخا تزي خبيرك كان لك تعسرت حد زم صوم نعوم دادم سسكات تغير نحركوينكا زمص المعت يلي زمص حدنت يلي زمص السلام يلي زل خبرتاتنا عقبنا زل حدثنا نتحتينا زل يكون علينا زلو اخبرنا تحتينا زلو ونستخخلنا مهيرنا مرحنا علينا زل تخبرنا مرحتن تمرحتن كوينا تخيدنا مرحنا ونخبرنا زل حد قتتنا وني نايلكات 10 حد زنورنا ما مصنا نقصالي وني تخبرنا نعو يناون زلنا صنعتنا نزيك نخبرت خوينا انا وني زيك نركب كنسغرن نخل كبرتات لكات 10 حدا تموانا نسرعت زهانصه غير كاب تግራይ ወጽስ ንኢትዮጵያ ንخدان ዘይነበሮም ህዝቢ ንሰፈር ዘይነበሮም ህዝቢ ናብ ሰብ ክኾን ዝገበረ የካታ 10 حدا እዚኦም ድሕር ዘይንኽብሮም ነተን ታደሊ ዋጸላትና ድኻዕ ኻዕብልናኹም በሓድሽ مريحنت زيبلو هزبي تاريخن بهراوي جغنان زيبلو هزبي
መንነቱን ክብርታቱን ዘይኽብርን ዘይዕቅብን ህዝቢ መጻኢ ህልውንኡ አንፈት ጉዕዝኡ ናበይ ይኸውን እዚ ሕቶ ትግራይን ህዝባን እዩ ታሪኹ ክብርታቱ ንምዕቃብ ንምስናድ ድማ ኩሉ ንኽባራበር ነባራት ተጋድልትን ወየንትን ወረዳ ራማ ዓዲ 4 ይጽውዑ ፍትሕ እንዳጎደለስ ከመገር ወይ ፍትሕ ጎዲልና ኮይ ዝቃለ ዘለሰብ ኮ ፍትሕ ጎዲሉ ወይ ምክንያቱ ክትነብር የብልካ ናይ ትነብርን ተባሂሉ ኮዩ ካብ 5-6 ወረዳታት ለቂቁ ዝንየ ምዕራብ ዝኣክል ምልቃ ማለት ከቢድ እዩ ናይ ትግራይ ተዋና ጎሮሮ ምዕራብ የኻሊ ጎሮሮ የብልና ንስያታ ቀንዲ ጸለእት ድማ ነዚያ ሪኦም በአን መውት ሙኻና በአ አንጠፍ ሙኻና ሪኦም በአትዮምና ነዚኦም ድማ ሓደ ኮይና ሓድነት ተዚያሃሊ ትርጉም የብሉ ጠንኪርካ ምቅላስን የኻሊ ምንም መፍትሕ የብላን መቃዚ ውደባታቱን ክጣርሃር ኣለዎን ሓላው ዘይብለን እንስሳ ኣዛብዮም ዝልዕዎን ባህርያት በልዕንጭ ከንበሳ በልዕዎን ውዳበ ድማ ሓለዋ እዩ ሰብ ተተወዲቡ ተተጠሚሩ ሓይሊ ይፈጥር ተተወዲቡ ልምዓት ይፈጥር ተተወዲቡ ጸላኢ ዕኑ ፍትሒ ከምታ ናይ ቀረማ ጉቦ የብላ ወገን የብላ ድሎ የብላ ታፍትሒ ክትበጽእ ኣለዋ ካልእ ከዓ ምክባር እዩ ሓቅታት ተመጽኦም ሌባ ዝጠፍአሉ ሓሳብ ዝጠፍአሉ መድረኽ ተመጽኡ ለካቲት 11 ቶም ክብርታት ይምለሱ ናብ ነበርዎ ናብ ቦታኦም ይምለሱ ትግራይ እውን ትለምዕ ትግራይ እውን ሓቢራ ጸላእቱን ዘይደፍራ ትኸውን ምእንቲ ሓድነት ትግራይ ናጽነታ ክትረጋገጽን ሰላም ክመጽእን መሬትና ክምለስን ስደተኛ ናብ ቦቱ ክምለስን ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ፈላላይ ናብ ሓደ ገጢምና ህዝቢ ትግራይ ጠንኪሩ ብሓንሻ ኮን ተወዲኡ መሬቱ ክምልሰሉ ዝኽእል ስደተኛ ናብ ቦቱ ክምለሰሉ ዝኽእልን ቆራጽ ስጉምቲ ዝወስድ መራሒ ኣብዛ ሒዙ እዋን የልየና ህዝቢ እውን ኣብ ጎነት መንግስቲ ኮይና ተኣዘዝና ክንፍጽም ድልዋት ኣለና ምስጥርና ንዓቅብ ምስጥርና እንተዓቂብና ጸላኢ ይደክም ንሕና እውን እንታይ ንኾን ሓቀኛታት ኮይና ህዝቢ ይኣምነና ሰብ ምስጥር እንተዓቂብካ ገባርን ምሁር ማእኸል ጌርካ እንተኸይድካ ህዝቢ እንተሓቂፍካ ዝኾነ ነገር ይዕወት ዓርሳ ከምዚ ኣልካ ተኸይድካ ግን ይትዕወት ምስጥር ዘይትዕቅብ እንተኮይንካ ውድባ እምነት እንድሕር ዘይብልካ ኮይንካ ኩሉ ነገር ፋልሶ እዩ ዝኸውን ዕላማኻ ጽኑዕ እንተኮይንካ ንኩሉ እዩ ዝዕወት ፈረኽረኽ እንተይልካ ግን ኣይዕወት ሓድነትን ብቕዓትን ጽንዓትን ተዚሃልና ክንስግር ይንኽእልን ለን 17 ዓመት ክንቃለስ ዝኽኣልና ክንዕወስ ዝኽኣልና ብሓድነትን ብጽንዓትን ምሽጥራዊ ብምዕቃብን ሕጂ ውኒ ምሽጥራዊ ብምዕቃብን ሓድነት ብምህላውን ብጽንዓትን ኢና ንኩሉ ጸገም ክንሰግሮ ንኽእል ዘዚ ኸርፈጠ ምጸላእት ኮይኑ ኣነ እውን ብዝኸረኽ ናኡ ተኸይደ ዋ እታ ትግራይ የደይ ኮ እዩ ዝርስዕ ዘለኹ ክንውደብ ኣለና ደቃ ተኣክብ ስር ብደቃ ትኸርዕ እኮ ቀደም ትግራይ ካብኡ የካቲት ህዝብን መስመርናን ዕላማናን ሓድነትና ህዝቢ ሓይልና ብስር ብህዝቢ ደው ኢላ ዘላ ውድብ ንቃለሶ ኩላህና ክንውፅእ ተኾይና በታሕቲ ተጀሚራ ዘላ ሓድነት ትብል ንውሰዳ ሓድነት ተሊኡ እኳ ልምዓት ኣሎ ሓድነት ተሊኡ እኳ ፍቕሪ ኣሎ ሓድነት ተሊኡ እኳ ፍትሒ ኣሎ ሰላም ኣሎ እዩ በቃ እምነት እንተሊኣትካ ፈልከት ካብ መድረኽ ፈልከት ካብ እምነት ሓድነትና ነስጥን ፍትሒ ይንገስ ህዝቢ ትግራይ ሕቡሩን ስሙሩን ኮይኑ ንሓበራዊ ቃልሲ ብሓበራዊ ዕማም እናመከተ ጉዕዞ ውፃእ ውረድ ሰጊሩ ብቃልስን ዓወትን እናተጸንበለ ዝቕጽል ዘሎ ምሽጥሩ ውዳብኡን ሓድነቱን እዩ ንቅድሚት እውን እንተኾነ ተስፋታቱን ቀጸልቲ ዕድላቱን ከጣጥሕ ዝኽእል ብኣውርኡ ድማ ትግራይ ሕዛኣትያቶ ካብ ዘላ ኣዝዩ ፈታንን ዝተሓላለኸን ኩነታት ክትሰግሮ እትኽእልን ክብርታት ለካቲት 11 ንመዋጽኦ ትግራይ ጸንቂቑ እንተተጠቒሙን ኣብ ስጡም ሓድነቱ ተጠሚሩ ንቅድሚት እንትግስግስን እዩ ዝኸውን ሰላም